你今面俺你个不自己救老热了呢？阿拉给we被他白死，你个好米个吃了个啥家呢？阿今有西西kim ti救，白死你 Reverend Doctor Haketo，俺那把我们来看给米个吃老吃了呢？阿查拉给we阿多给we hipo有西自己。amlo ki kishi isna ni ku ko milau alho ta ka sajen ke kuto pes ane isna ina ningolo alho ta ka sajeni sha kyu kristo gshimi azu holo ipkyu tipolo jupkono alho ta hami ka sajen sha ne kucho yes yakam tsupisimo bene ado khan ke nguno ikemo hami ishi ina pisine Second Chronicles muku lano juo ke la nyuno tilihi edom show agashikyu yekyu tipo nyune itulanye muku kutula ishi pisin chanye muku ake kutula Jehoshaphat yemsa ichive pakiche tsipenike alho law akerenishike titiu aga kukakum tslo kumvu penike pana azatsei itari tipo lo nongno asheshi na pisu wakela itul nanye itara kinyu shi pinisha kyuno akinyu Timothy kini pungulo yepepa kyu poku khokela ilokemi lakiye aye papel mo aye asakho kemlai ipitishi nyune itulanye Jehoshaphat na akakausha ke golo kila aginimi hami palau iripuzu ishi ashashoi edom gdaw no agshimi kum zapu no amtizri tkhagdaw no olenye chenye ipi ktagtsike Jehoshaphat no tipo chulke golokilo payemsa ichive ena pakiche tspenike ampiul alholo akirenishike tishena ago khakum tslo kumvu penike pana azatse Jehoshaphat na atsatipo chilke gole kila paye ashigna no apiji jeli kutolo ipipi moye kem Jehoshaphat na ashigna no kutopenge nguna ashashumo ikemo akirini na panong gna no shinge nguna azatsike tihutoi ningu laure alho launo atsape kuto mo ning lau erepe panye ning kutagtsikyu ning lau ashashikyu anye tiye akiti asaga aksijeli azmulvecho shikp sayrinikyu pqamye irinikyu ene tingna lagi ktawkto moning law ktagtsis irikyu shi ningno buju shijulani ene ningno kamtsana tipo chulsis ire ishi aye khakamtsana agshiqala ilonga uvai ene tiye saitan kakasho agshanye Ningno kum singyu ye Kristo mishilwa ke renguna nyung rengu ye agshika hawai ipi kum sarilwe tiye ningno baptize shilwe en akuko kila kihiksi shilwe en Jesu Kristo ye ni khakulu ke ipi ikilwe na ye ni renguna ye agshika hawa krashi kum sarilwe ikemu kurono ningno hipoko kum tshikpulwa kena tipa tsala nina nyung rengu ye agshikala ilovai ipi kum silwe masai ko rengo tsala kipetsla ninguye itukulu itukum lasas agsha chenike apollo no saitan ka khalana ningku khopepes akvlau sai perive ikemu saitan na tipolo anye kushu ninglau akyuvecho ning pela illai shire khpenike pamlo kichemoke tirenguna alage jeli thokalono ning sas agsha chenye Ninguye arkishi tipo teki ene to lungere nguno ene azo haungere nguno nirna no tipo kuto gorel masani azo haungere nguno ningna no akivishi kutol masani aglo toklu shingere nguno ningna no kutol masani ayere hipolo rishimina arshikala ukirole kila panung ye kilem aukumsa apikumsa uchamoy tiye ina
뼈마 사규 고모이 이겜 닝금 츠네 타니 아이글라 아시 쉬운규 아금 레군게 바쁘나기 토가금스 고도 고에네 디샤나 바능게 아시 깔레 일로 제가예 닝우 크리스토미예 닝우 그시에 딩우네 다가 아기 케우 아시 빡다규시 신한게 이보 아시 디보 요토글로시에 닝예 아츠카블레 군규 하글로 뉴실룬규 디보 아시 디보 라글레 쟁게 닝예 이게 아가씨 디볼로 일롱와니 이보 아가씨가 디볼로 일롱완게 랑노 에는 융게 기우나 누베 불마사기야 아뜨그시 이나 이시 빙샤규예 아가씨가 디볼로 일롱오보 니나누 고토고고에나 아조 하스스 원규예 알호자게 이브리미 저기니 비딜라나 저기 아조 비디 저기긴라나 이툴라규노 알호자예 부토부토즈 당우노 아크츠가오게 이피티시 닝네 이툴라니 히나 아크기 아느기 기기메 구톨라기 타일로제니 이피 무침시에 비베바니 히나 팀로로 금스 아기용어 신시교 주빌릴제니 이시비베 히포기기에 팀로로 알호크사 에나 아이크사 타기 금모교 마예 타크츠가 모교 아체교 디보바니 구조 디보 이팀라나 아체교 바니 이게모 그거노 알호자 히포 팀라키네 필루 에나 베탈뱅게나 님로로 니게니늘 금슬라 알호자 히포노 고빌릴 베제니 에노 구조예 규게나 니벨레 디포 이틸 베제니 알호자예 구조 에네 히에 부톱토즈 당우나 악츠가게 이비 팀로로 아기길 실베딩게 에네 히포 베죠 니노 신시제규 니노 블로제규 tipo gola taga alhono ena alhogun kimtana ni pele ki ushi penshi jengena tipo itik ta shilpe jeni ke ipkyu tipo nyune itulanye ko gengo alhoza tipo nyulola ka gela alhoza tipo nik ninhlongom la ke gole kila tim shipulo likina khajinge ikemo ko na tim lakina alhoza hipo vetalve nim lolo nire ninhlongol vengena hiya akivi hiya alhoksa hina agumpulo hina alhopulo ipyu tipo itilvena tipo no nyigna no shilona azo hol jenge ipyu tipo pianye itare fashion mitsugo jisinlana itula gyu itili hiye khaklu bupes aktsu khopullo ena alhoza pes agumulo zitaki hishi ikillo ipi tipo pipepanye tsala pekirikum tsla saitan ye timlolo lipikyu msakyu ichikyu azivekyu artisivekyu timlo shiklotivetskyu enetari lajupo kahavekyu tiboko kams timlolo sairi tsajenke ene nyung ye hipo sasa arsha jenke ye ni gongna tipo yetom lava keshala ni tipo shimla venen keshala ipkyu tipo lepelirikyu lajupo kahavekyu tipo timlolo sairi tsajene ikemo kurono nina alhoza tipo nilolo tebe angena argishipo teklange punye nirna no tipo akumto shilanye nyungno pekyu ena alhoza lana pekyu de alhoza hipo ye azdaki hi epepanye ena nirna no shilungyu aloksa hipo kokamts saitan sasa arshingyu hipo ye alhoza hipo na atagshi nirna no tipo shilmasanye alhoza hipo vechona aloksa hipo mujo chilel nanye ena dia adolaki renguno rukuju irikala tekhivengu tipo piamoegem nina khake tv takhla arshqala ilova ke renguno tsala pekirikamsala alhoza hipoye nirna no shilmasanye ena timkyu nomo alhoza mtha ipkyu tipo ye kahake ikemo alhoza ithakyu tipo likhi piamoe timlakina alhoza pikirolekela nyehore chilva hire ithani ipkyu tipo gola piamoe maye ina bible pichen ina kucho yesi pichen ke gauna nye ithange kem ina ithakyu tipo ye lukum khakumwe epani ikemu ina ithakyu tipo pes pe thatene pe thalo ene pe thatene pe thake golekela agam tipo muje chilelange ike tipo no nirna no akivyuke epipani itaga kinyu shinyung ne itulakyu ye akirini arshiqa hipo lo ngwa kiulo akirini ikona akoto shanye akirini vecho likina arkishi tolona azoha ni shange tono gtawgna no ye tol ni shamwe akirini hipo ye kyukya akirini shijemo kyure ngno pyamo kem
akireni hipo ye alho sasaka kamja kyuke eno kugono ni na akirin lana alho sasaka kamjonge na nigna numtok tevanye ena tipo vechono alho sakachile lanye kem alho sas kamo ke takhla akapulgna no tipo pepulamai arshir nano tipo pepulamai tiranguno akireni ipakyu hipo ye alho sas kakakyu tipo penye akireni ipakyu tipo ye akireni hipo vechono ni litiye kugela alho villa ipo kireni inkul bejekyu ilki ilhel bejekyu tipo ke akireni hipo ye itare ipelenere alho law iutomokyu chimokyu inekyu tomla na angela tipo mutsamishi alho villa pipel begyu ke en alho no tipo chilutsana kumratsinkyu en itare akivi tipo ni khla ala shakakhitsinkyu tipo ke akireni hipo ye alho law inku ke gole kila ni sisholun kyuke tiye alare jeli kum tsilana akireni hipo vechono ni sisholun kyuke akireni hipo ye tim khla ka kamra sayritz chekyu shielaw ka kamra sayritz chekyu akuko holaw lutlaw ka kamra sayritz chekyu ke tiranguno ano chungyu ranguno zivengyu ranguno akireni shakyu tipo lkipe amoy kemo akireni hipo ye alho sasaka katena ka kabaye nyigna no akumta shilona re arshiqala ilo kela nyunye to moveki shive mona nyekem azo hall nanye itare chronicles first chronicles yeke kiti atru bidi eno bidi la to ku chigre itulagyu jabez kireni ningna itulanye jabez kireni minyemire kyu kireni pes alho law uke pa kireni tipo ye pana alho vile inku kyu tipo ye pa ye ai kolono inkyu tipo shibe pa moi ikemo pam lo pa ka kamsu pang hi kam tsepes alhovile inkyu shibe pa ni pa kireni hipo ye thunikyu momo azu haunkyu kireni pes alhovile inkyu ena alhuna pa kireni chultsana pa ka khasu shots ena pa ka matsike alhotsa ena akireni na nyungna no shini no lo akapal ka khla thunkyu momo azu haunkyu ranguna ninguye akapulgna no tipo kutoko goi people masanye akapulgna no hipo pep moke takhla ninguye kilim arshilotol ne shamwe ninguye arshile kilim azu haulun chamoy tiranguna akapulgna no hipo alho tsavechono akireni ena kumvukyu vechono nikapul tebe alho shojup kukyu tipo vechono ninguye arkishi hipo tol ne shanye ado agloki hipo lo nyung kum tsina itakyu ena ngwa kyu ye arshikala ilongwa nke nyung ye arshikala azu chula nkyo ikyo itim tikhaw shibanka arshikala ilongwa kyu lo nyung ye arshikala azu hawla nkyo tim tikhaw shilanka ishidolo ado agoloki hipo ngna kum tsikata pesungwa nye itari ado agoloki na ki ngna ti pimo pe amuti itahipo refer shive masari pive masakyu tipo shanye kakta shakyu sche dot khode hibolo agibolum kum tsna ka khagu do pesungona re tsala pekiri kum tsla inakhe kijlu chukyu tipo lke mo thoslo nyuye inakhe avelo chuvekyu tipo do kemo apu aza atyan likum tsalo kono shikata pes kum kopesungwa ngihu achukujeli kuto momla chukyu shakanye ena aloy no ringolanye ena ni shaji kum tsa achipishi khanke ikemu ashilana aloy no vekyu tipo lke shivena alho tsalo thonni ilolamo kesha ashila aloy no vekyu tipo lke shena ashila chukuk shomla chagyu tipo na ado pevepo akirin do tipo yeshimla vankesha ningo tipo kamsulun shanye aksijeli hishi sagyu ksiliki kumo ikemu ashaji mkhemle veke golekela mkha agamki jeli tipo tomo irive chenke ngono ninguye toslong ne tare atsalat khode hipolo ning shaji kuto goy agema san tirongono ninguye ashaji achuku akivi chuishori akumta shingwanye ikemu ashikhe hipolo ye ni shaji ni bonni leingwanye hamiye kejri ku verna nye la toka kumtsi ku verna nye kim nikapul khla new nikapul khla spiritual immune system ku tain kya
agshikale longa nke nyingye tiranguna ashi hipololki na nyilo kono shi ngovankyo I ni runguri lojankya ni shilojil vekyo tipolki na ashakashi vankyo ikyo I ni rungu lojilankya ipinyeti shikamsulunchanye ashi hipolona nyingno toka kamsilo kutokoy chulakyo te moni maye tare ni kupul khla ni rung khla tare adohina akivyo ke runguna apu aza atyanli akchopa hekti pesungwa kelana yek alhotsa tipo kupukuna shi piluma sanye alolongol ma sanye ado ajukum tsila ado kivikum tsila ikipena alhovle inkul kyu tipo shil ma sanye ena ina pulanye agibokum tsitipo shanke pinyetishi kumsulanye ningno akapul gashina no puno agshikala ilonyi no lo alhono tokulu ning tsipenye ning huna no pusu azu hao ni no lo ning kumtsina itanye alhoye tokulu ni tsichekyuke ikemu ninguno akapulagna no tipo kuto nanke ajo chigapunglo ishi ningno itulanye jazel no pi akijo akakao eno judango Jerusalem la ka amiko ampiu no pi anke non ye rishimi kam sapu hubako sasu kusheni kyula amlo itakevilo momum sakevilo arshiya alo show bebe anke tono non show bebe amoy ipitare asitsa hipo pese pikyu nyungle itulanye iye alho no toklu pese panong tsai ena alho ye toklu nyung tsnan ptsai ikemu ni shigna no tipo ye tol de shamuke tiranguno ninguno akpul gna no kutona arshikale lo ke gole kila alho no pau chosutsana nyung kuputsana alho ka sai po jeli kam tsla teklo na tari nikapul khala azu ha no lopi atsa hipo pese nikuko ham kam tsa kam ga tsa